Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I'm very glad to meet again in our lesson with the civic education, which the topic today is diversity in unity. As we know, the motto Bhinneka Tunggal Ika means difference but still one. This means that although Indonesia has various races, religions, cultures, etc., Indonesia is still one. Four meanings of Bhinneka Tunggal Ika for the Indonesian people as the wheels of the nation, the nation development capital, a source of tourism that brings in foreign exchange, the work of ancestors and previous people should be appreciated. Bhinneka Tunggal Ika, unity in diversity, is the motto contained in the symbol of the Indonesian state. Pancasila, this motto describes the unity and integrity of the Indonesian nation, which has a diversity of ethnic groups, cultures, regional language, religions and belief, races and groups. In accordance with the meaning, which is different but still one, it really describes the condition of Indonesia, where Indonesia has many separate islands, has people who differ in belief, races, ethnicities, and language, but still one Indonesia. Senang sekali kita berjumpa pada hari ini kembali pada perkuliahan pendidikan kewarganegaraan. Pada hari ini kita akan memperdalam kembali dan mempertajam pemahaman kita tentang Unity in Diversity, Bhinneka Tunggal Ika, di mana semboyan Bhinneka Tunggal Ika berarti berbeda-beda tetapi tetap satu. Maksudnya, walaupun Indonesia memiliki bermacam-macam agama, budaya, dan lain-lain, tetapi Indonesia tetap satu. 4 makna dari Bhinneka Tunggal Ika bagi bangsa Indonesia yaitu sebagai kekayaan bangsa, sebagai modal pembangunan bangsa, sebagai sumber wisata yang mendatangkan devisa dan hasil karya nenek moyang dan orang terdahulu yang sepatutnya diapresiasi. Bhinneka Tunggal Ika merupakan semboyan yang tertera dalam lambang negara Indonesia, Pancasila. Semboyan ini menggambarkan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia yang memiliki keberagaman suku, bangsa, budaya, bahasa, daerah, agama, dan kepercayaan ras maupun antar golongan. Sesuai dengan artinya, yaitu berbeda-beda tetapi tetap satu, hal tersebut sangat menggambarkan keadaan Indonesia, di mana Indonesia memiliki banyak pulau yang terpisah, memiliki warga yang berbeda-beda dalam kepercayaan, ras, suku, dan bahasa, tetapi tetap satu Indonesia. Bhinneka Tunggal Ika, when translated, has different meanings but still one. This motto describes the unity and integrity of the Indonesian nation. This motto can be a lesson for the Indonesian people to always respect the difference that exists. Bhinneka Tunggal Ika is the motto of the Indonesian nation, which is written on the symbol of Indonesian state, Garuda Pancasila. This phrase comes from the ancient Japanese language, which means different but still one. Translated by word, the word Bhinneka means diverse. What does Bhinneka Tunggal Ika mean in everyday life? Bhinneka Tunggal Ika is the motto of the Indonesian state as the basis for realizing the unity and integrity of Indonesia, where we must be able to apply it in daily life, namely living with mutual respect between people with one another regardless of ethnicity, religion, language, custom. Bhinneka Tunggal Ika jika diterjemahkan memiliki arti berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Semboyan ini menggambarkan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Semboyan tersebut bisa menjadi pelajaran bagi masyarakat Indonesia untuk selalu menghormati perbedaan yang ada. Bhinneka Tunggal Ika, Diversity
Unity in Diversity adalah moto atau semboyan bangsa Indonesia yang tertulis pada lambang negara Indonesia, Garuda Pancasila. Frasa ini berasal dari bahasa Jawa kuno yang artinya berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Diterjemahkan per kata, kata Bhinneka artinya beraneka ragam. Apakah arti Bhinneka Tunggal Ika dalam kehidupan sehari-hari? Bhinneka Tunggal Ika merupakan semboyan negara Indonesia sebagai dasar untuk mewujudkan persatuan dan kesatuan Indonesia, di mana kita haruslah dapat menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari, yaitu hidup saling menghargai antara masyarakat yang satu dengan yang lainnya, tanpa memandang suku bangsa, agama, bahasa, adat, dan sebagainya. How to raise an attitude towards Bhinneka Tunggal Ika in society? Attitude toward ethnic diversity in Indonesia can be done as follows. First, respecting differences, one of which is using Indonesian with friends who have different regional language from ours. Second, participate in mutual cooperation with friends at school, at home, regardless of their ethnicity or culture. Bhinneka Tunggal Ika is the life principle of the Indonesian people. The motto describes the unity and integrity of the nation, created from the attitudes of unity. Bhinneka Tunggal Ika has different meanings but still one. How to realize the unity and integrity of Indonesia according to the motto of Bhinneka Tunggal Ika in everyday life. In everyday life, the application of the motto Bhinneka Tunggal Ika is by respecting, appreciating, and having a sense of concern for others, even though they are of the different ethnicity, race, and religion. Bagaimana cara memunculkan sikap Bhinneka Tunggal Ika dalam masyarakat? Sikap terhadap keberagaman suku bangsa di Indonesia dapat dilakukan sebagai berikut. Yang pertama, menghargai perbedaan, salah satunya menggunakan bahasa Indonesia dengan teman yang memiliki bahasa daerah yang berbeda dengan kita. Yang kedua, ikut gotong royong bersama teman baik di kampus atau di rumah tanpa memandang suku atau budaya mereka. Bhinneka Tunggal Ika merupakan prinsip hidup bangsa Indonesia, di mana semboyan tersebut mendeskripsikan tentang kesatuan dan keutuhan bangsa yang diciptakan dari sikap persatuan. Bhinneka Tunggal Ika memiliki makna yang berbeda-beda tetapi tetap satu juga. Bagaimana cara mewujudkan persatuan dan kesatuan Indonesia sesuai semboyan Bhinneka Tunggal Ika dalam kehidupan sehari-hari? Dalam kehidupan sehari-hari, penerapan semboyan Bhinneka Tunggal Ika adalah dengan cara saling menghormati, menghargai, serta memiliki rasa kepedulian terhadap orang lain, meski berbeda suku, ras, dan agama. What is the meaning content in the motto Bhinneka Tunggal Ika? The word Bhinneka means diversity. Tunggal means one, and Ika means Z. The various meaning of that one, and that one is diverse. The meaning of Z1 is the unitary state of the Republic of Indonesia. The archipelago has a myriad of unique ethnic group, cultures, languages, and races. Why should we apply behavior according to the motto of Bhinneka Tunggal Ika in our daily life? Explain in your opinion. Because Bhinneka Tunggal Ika means that even though we are different, we are still one, meaning that in carrying out our daily lives, we must stay together and help each other, even though we are of different ethnicity, race, religion, and so on, in order to create harmony and kinship between each other. What should be done in terms of Bhinneka Tunggal Ika? This means that in an application of the principle of Bhinneka Tunggal Ika, people should respect each other, love, maintain tolerance, maintain harmony, and trust each other. The universal and comprehensive nature of this country's motto can maintain unity in diversity.
Apa makna yang terkandung dalam semboyan Bhinneka Tunggal Ika? Kata Bhinneka artinya keragaman, Tunggal artinya satu, dan Ika artinya itu. Maknanya yang beragam-ragam, satu itu dan keberagaman, yaitu negara kesatuan Republik Indonesia Nusantara memiliki segudang deretan suku, budaya, bahasa, hingga ras yang unik. Mengapa kita harus menerapkan perilaku sesuai semboyan Bhinneka Tunggal Ika dalam kehidupan sehari-hari? Bagaimana? Karena Bhinneka Tunggal Ika memiliki arti, yaitu walaupun berbeda-beda tetapi tak satu. Maksudnya, dalam menjalankan kehidupan sehari-hari, kita harus tetap bersama-sama dan saling tolong-menolong walaupun kita berbeda suku, ras, agama, dan sebagainya, agar tercipta kerukunan dan kekeluargaan antar sesama. Apakah yang harus dilakukan dalam prinsip Bhinneka Tunggal Ika? Artinya, dalam penerapan prinsip Bhinneka Tunggal Ika, antar masyarakat sudah seharusnya saling menghormati, mencintai, menjaga toleransi, menjaga kerukunan, dan saling mempercayai. Sifat universal dan menyeluruh dalam semboyan negara ini dapat menjaga persatuan dalam keanekaragaman. Why the Indonesian people recognize the motto Bhinneka Tunggal Ika? Thus, the motto of Bhinneka Tunggal Ika is used as an effort to maintain the unity and integrity of the Indonesian nation. Despite having different ethnic group, custom, race, and religion, the Indonesian people remain united in the struggle for independence. What is the key to realizing Bhinneka Tunggal Ika above the many different? Makes friends with anyone, be humble and not arrogant toward others, give freedom of religion to others, and do not force others to follow the teaching of the ration. Mengapa masyarakat Indonesia mengakui semboyan Bhinneka Tunggal Ika? Dengan demikian, semboyan Bhinneka Tunggal Ika dipergunakan sebagai upaya mempertahankan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia meskipun berbeda-beda suku bangsa, adat istiadat, ras, dan agama. Masyarakat Indonesia tetap bersatu dalam perjuangan mengisi kemerdekaan. Bagaimana kunci mewujudkan Bhinneka Tunggal Ika di atas banyaknya perbedaan? Ya, yang pertama berteman dengan siapa saja, yang kedua bersikap merendah dan tidak sombong terhadap orang lain, ketiga memberikan kebebasan beragama terhadap orang lain, dan tidak memaksa orang lain untuk mengikuti ajaran agamanya. Itu salah satu contohnya dalam kehidupan keberagaman di Indonesia. Baik, that's all our lesson today. I do hope you can understand and get the very important this information and can learn at home to be unity in diversity. Baik, demikian pertemuan kita pada hari ini tentang unity in diversity, Bhinneka Tunggal Ika in social life, dalam kehidupan sosial dan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sebagaimana biasa dalam perkuliahan ini, silakan diisi kehadirannya di komen channel YouTube ini dengan menyebutkan nama dan name serta kelasnya. Kemudian jangan lupa untuk membuat conclusion, kesimpulan, ya, dalam atau mendiskusikan tentang perkuliahan kita pada hari ini, atau hanya membuat kesimpulan, silakan saja, atau berdiskusi dengan membuat pertanyaan dan menjawab pertanyaan temannya tentang materi yang kita sampaikan pada hari ini di grup diskusi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.